गोटे बणरे रहुथिला ठेकुआटीए। से गर्भवती थिला। किछि दिन परे तार जांला पिला जन्म हेले। जांला पिला जन्म हेबा परे दुर्भाग्य को मां ठेकुआटी मरीगला। मां मरी पड़िथिबा अवस्थारे ठेकुआ छुआ दुईटी मां पाखरे एपट सेपट होउथांती। सेतिकी बेले सेई बण को शिकार करने आसीथिबा जने शिकारी एई ठेकुआ छुआ दुईटी को देखिला। आउ गोटिए ठेकुआ छुआ को धरी ता संगरे नहीं ता घर को चलीगला। शिकारी घरे केवल ता स्त्री रहुथिला। अरे सुनुछु कुआडे गलु? हाँ कुह कौन हैला? एई देख मु कौन आनिछि। ए माँ केते सुंदर ठेकुआ छुआटा। सुन मु बाड़ी पटको जाई याकू काटिकी आडुछि, तू मसला बाटे। तम मुंड फुंड खराब कि? एते छोट छुआटा को कहूच कन्ना मारिकी खाइब? जमा देबिनी मु याकू पाली पोसी मु बड़ करिबी। मो पुओ ही रहिब से घरे। हेले फेले किछि नहीं, मु जहा कहली सेटा शेष कथा। शिकारी आउ किछि उपाय न पाई ता स्त्री हाथ को ठेकुआ छुआटी को टेकी देला। शिकारी स्त्री ठेकुआ छुआ को नहीं बड़ गेल बसर रे पालिबाकू लागिला। एपटे बण भितरे थिबा अन्य ठेकुआ छुआटी बड़ असुविधा भितरे थाए। खाइबाकू न पाई बड़ दुर्बल दिशु थाए। सेपटे शिकारी घरे थिबा ठेकुआ छुआ पूरा हुष्टपुष्ट हो बढ़ुथाए। दुई छुआंकर बढ़िबा भितरे थिला आकाश पाताल फरक। जनकू यथेष्ट खाद्य मिलुथिबा बेले अन्य जनकू खाद्य खोजिबाकू पड़ुथिला। खाइदे धन खाइदे, तू किछि न खाई न पी केमिति सुखी गलुनी कहलु? खाइदे खाइदे। शिकारी दूररु थाई सबु बेले ता स्त्रीर ठेकुआ प्रति थिबा स्नेह ओ ममता को लक्ष्य करुथाए। बेले बेले तार ठेकुआ प्रति ईर्षा हुए। से भावे जे छुआ पिलाटे नथिबारु ता स्त्रीर सबु आकर्षण एई ठेकुआ प्रति रहुछि। आउ ता स्त्री ताकू आग भली भल भी पाउनी। हेइटी सुनुछु कौन म सबु बेले खाइबाकू दउछु? पानी मुंदाए दउनु? अरे पानी मुंदाए दे। मोर भूल ही गला, निया निया। से कथा नुह, से ठेकुआ छुआ आसीबा दिनठू तो मन आउ घरे लागुनी कि मोठी भी लागुनी। सबु बेले तो मन जाई तारी पाखरे। राति पाहिले ताकू मुनेई बणरे छाड़ी देई आसीबी। खबरदार कहूची एमिति कथा आउ तुंडे धरिबनी। हौ रह, राति पाहु। राति पाही सकाळ हेला बेलकू शिकारी ठेकुआ छुआ को धरी बण भितरे जाई पहुंची गला। आउ ठीक ताकू सेइटी छाड़ी देई आसिला। ठेकुआ छुआ चुपचाप गोटे गछ मूले छिड़ा हेला। हठात सेठी अन्य ठेकुआ छुआटे आसी पहुंचिला। तू मो भाई ना? तू किए? अरे आमे सांग ही जन्म होइथिले। तते शिकारी नहीं जाइथिला ता घरकू, आउ मु रही जाइथिली बणरे। हेले मु एठी केमिति रहिबी बुझी पारुनी।
मु जेमिति अछि सेमिति रहिबु। मु जेतेबेले चरिबाकू जाए सेतेबेले चारिआड को नजर रखे। जदि ता भितरे बाघ की सिंह आसंती दौड़ी जाई गुंफा भितरे पसि जिबाकू हुए। हेले मु तो बाघ कि सिंह काहाकू चिन्हिनी, केमिति जानिबी बाघ आसिला कि सिंह? तू मो सांगे रे आना, मु तते सबु सिखेई देबी। कुआडे जिबा? आम गुंफा को जिबा। हेले मु तो मो माँ पाखरे रहे, क्षीर भात खाए, खट उपरे शुए। एठी मो जत्न किए नब? अरे एठी केही जत्न फत्न कार नियंतिनी, आपे आपे बंचिबाकू हुए। एमानंको कथाबार्ता गोटिए बाघ बुदा उहाड़े रही शुणुए। ठेकुआ छुआंकू देखि तार खाइबा पई बड़ लोभ हैला। एतिक बेले हठात जंगल रे झड़ तूफान आसिला। खूब जोर रे पवन बहिला आ वर्षा भी हैला। पळिया शीघ्र गुंफा को पळिया, शीघ्र आ शीघ्र। बणरे रहुथिबा ठेकुआ एतिकी कथा कही खूब जोर रे दौड़िबा आरंभ कला। किंतु शिकारी पाखरे रहुथिबा ठेकुआ ता संगरे ताल देई जमारू दौड़ी पारिलानी। तेणु पछरे आसुथिबा महाबल बाघ ठेकुआटी को धरि नेला। बणरे रहुथिबा ठेकुआ पछकु फेरी चाहिला बेलକୁ महाबल बाघ शिकारी पाखरे थिबा ठेकुआकू शिकार करी ता पाटिरे कामुडी बुदा उहाड़ू चली जाउथिला। सतरे जीवनर सबु परिस्थिति रे निजको खाप खुआई चलिबा आवश्यक। सुख दुख भल मंद सबु अवस्था रे चली पारिले आमे जीवन प्रकृत अर्थरे कोन ताहा बुझी परिबा। गोटिए जंगल रे बाघटीए रहुथिला। सेई जंगल रे रहुथिला गोटिए दुष्ट भालू। भालू सबुबेले चाहुथिला एई बाघटा जदि मरी जांता तेबे मु जंगलर राजा ही जानती। जंगलर सबु पशु पक्षी मो कथा माने चलन्ते। पशु जंतुक भितरे कली झगड़ा हेले मु राजा हिसाब रे सबु समाधान करंती। मते सबुआडे सम्मान मिलंता। एथि पई भालू सबुबेले किछि किछि नुआ योजना करुथाए। थरे बाघ गछ छाई रे सोई विश्राम करुथाए। भालू सेई पट देई जाउथाए। तार मने पड़िला अरे हे ए गछ तळे तो मो सांग सबुठु विषधर ओ भयंकर साप गात करी रहिछि। जदि से एतिकी बेले गातरु बाहरी बाघ को पछपट दंशन करी दियंती तेबे सब दिन पाई मो रास्तारु कंटा हटि जांता। किंतु मो सांग को केमिति जणैबी? मु जदि सेठाकु जाए तेबे बाघ तो मते देखि दबो। एमिति भाबी भाबी भालू निज बाटरे चली गला। सेपटे बाघ सोईथिबा गछमूल देई बिलुआटीए जाउथिला। से बाघर अति घनिष्ठ और अति विश्वस्त मध्य। से बाघ को देखि पचारिला जे कौन बाघ भाई थकी पड़ीच ना कौन? दिन बेला रे शिकार न खोजी गछ छाई रे सोई रहिच? नाई रे, एबे मोर बयस बढ़ी गलानी। देहटा भी सब बेले खराब रहुछि। मते लागुछि मु आ बेसी दिन बंचिबेनी। सेमिति काहेकि कहूच बाघ भाई? तमे आम जंगलर राजा। तम भली जने शांति प्रिय उदार राजा को पाइबा आम पाई भाग्यर कथा। तमे जदि तमर रोगटा कौन कहब मु पथी और औषधर व्यवस्था करिबी। कहून कौन तमर असुविधा? मो मेरुदंड हाड़े सब बेले जंत्रणा होछि। अल्प टिके दौड़ा दौड़ी कले मु थकी पड़ुछि। किछि खाद्य खाइबा को भी इच्छा होनी। हाँ किछि चिंता करनी। एई पाख जंगल रे जने बुढ़ा भालू बैद अछि। ढेर ढेर जड़ी बूटी औषध जाने से। मु काली ता पाख को जाई
ତମ ପାଇଁ ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ବିଲୁଆ, ତମେମାନେ ସବୁ ମିଶି କାହାକୁ ଜଙ୍ଗଲର ନୂଆ ରାଜା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କର। ମତେ ଏବେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ସେ କଥା ଜମା ହେଇପାରିବନି ବାଘ ଭାଇ। ତମେ ଥିବା ଯାଏ ତମେ ହିଁ ଆମର ରାଜା ହିଁ ରହିବ। ଜାଣିଛ, ଧୂସର ପାହାଡ ତଳେ ରହୁଥିବା ଭାଲୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲେଇଛି। ସେଇଟାକୁ ପଚାରେ କିଏ? ହଁ, ତମେ ବିଶ୍ରାମ କର। ମୁଁ କାଲି ଆର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ତମ ପାଇଁ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିବି। ବିଲୁଆ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବାଘ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଲୁଆ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଧୂସର ପାହାଡର ଦୁଷ୍ଟ ଭାଲୁ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲର ବୈଦ ଭାଲୁର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ତା ପୂର୍ବଦିନଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ଭାଲୁ ବୈଦ ଭାଲୁ ଘରେ କୁଣିଆ ହେଇ ରହିଥାଏ। ଦୁଇ ଭାଲୁ ବସି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ଭାଲୁ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲର ବିଲୁଆ ବୈଦ ଭାଲୁ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି, ସେ ଉଠିଯାଇ ଗଛ ଉହାଡ଼ରେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲା। ବୈଦ ଭାଲୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ଆରେ ବିଲୁଆ ପୁଅ, ତୁ ଆଜି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ? ତମ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ ଖାଦ୍ୟ ସରିଗଲା କି? ନାଇଁ ମୋ ବଇନ୍ଦେ, ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡି ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଅସୁବିଧା? କାହାର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ଖରାପ ହେଲା ନା କଣ? ହଁ ବଇନ୍ଦେ, ଆମ ରାଜା ବାଘ ଭାରି ଅସୁସ୍ଥ। ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ରେ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି। ସବୁବେଳେ ହାଲିଆ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ତମେ ଟିକେ କିଛି ଔଷଧ ପଥି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତନି। ଆରେ ଏଇଟା ତ ବିଷମ ଲକ୍ଷଣ। ହଉ, ତୁ ଟିକେ ସେଇଠି ବସ, ମୁଁ ଭିତରୁ ଯାଇ ଔଷଧଟା ଆଣୁଛି। ବୈଦ ଭାଲୁ ଯେମିତି ତା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଛି, ଶୁଣୁଥିବା ଧୂସର ପାହାଡ ଭାଲୁ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ସେଇ ଘରେ ପଶିଲା। ତା ମନ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠୁଥାଏ। ମୈତ୍ରେ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ସୁଯୋଗ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସୁଯୋଗ? ସୁଯୋଗ କଣ? ମୁଁ କେବେଠୁ ମନରେ ଆଶା କରି ଆସୁଛି ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବି ବୋଲି। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବାଘ ଯଦି ରୋଗରେ ପଡିଛି, ତେବେ ସେ ମରିଯାଉ ନା, ମୋ ରାଜା ହବା ରାସ୍ତାଟା ସଫା ହେଇଯିବ। ବରଂ ତମେ ଏମିତି ଔଷଧ ଦିଅ ମୈତ୍ରେ, ଯେମିତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ବାଘଟା ମରିଯିବ। ଓ ଏମିତି କଥା? ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ବୈଦ ଭାଲୁ ଥିଲା ଅତି ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସେବା ଓ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାଏ। ତା ଭାଲୁ ମୈତ୍ର କଥାକୁ କାନକୁ ନ ନେଇ ସେ ସଠିକ ଔଷଧ ପୁଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧି ବିଲୁଆ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଏଇ ନେ ପୁଅ, ତମ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବୁ ଏଇ ଔଷଧ ଦିନକୁ 3 ଥର ଖାଇବେ। ଆଉ ଶୁଣୁ, ରାଜାଙ୍କୁ କହିବୁ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରି 7 ଦିନ ଭିତରେ ତା ମାଂସ ଖାଇବେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ତେଜ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଇଯିବ। ବିଲୁଆ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଧୂସର ପାହାଡର ଦୁଷ୍ଟ ଭାଲୁ ଭାଲୁକୁ କହିଲା, ସୁଯୋଗଟା ଏମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ମୈତ୍ରେ। ତମେ ମୋ କାମକୁ ବହୁତ ସହଜ କରିଦେଲ। ବନ୍ଧୁ ଯଦି ବନ୍ଧୁର ଦରକାର ବେଳେ କାମରେ ନ ଆସିଲା, ସେ କି ବନ୍ଧୁ? ମୁଁ ଏମିତି ଔଷଧ ଦେଇଛି, ସେ ବାଘ କାଲିଠୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କି ତମେ ଯାଇ ତାକୁ ଆମ୍ପୁଡା ଝାମ୍ପୁଡା କରି ହଇରାଣ କଲେ ବି ସେ ତମର କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତମେ ରାଜା ହବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ବିଲୁଆ ବାଘ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଭାଲୁ ବୈଦର ଔଷଧ ଦେଇ କହେ, ବାଘ ଭାଇ, ଏଇ ଔଷଧ ଦିନକୁ 3 ଥର କରି ଖାଇବ। ଆଉ ବଇନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି? ନ କହିକି ରହିଗଲୁ ଯେ? ଯଦି ତମେ ତମ ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମାରି ତା ମାଂସଟା ଖାଇବ, ତେବେ ତମ ଶକ୍ତି ତେଜ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଇଯିବ।
କିନ୍ତୁ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ସେଇ ଧୂସର ପାହାଡ ଭାଲୁ, ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଶୀଘ୍ର ମରିଗଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହବ। ବିଲୁଆ ଏତିକି କହି ଚାଲିଗଲା। ବାଘ ଭାବିଲା, ମୋର ତ ନିଜର ଉଠିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ମାରି ତା ମାଂସ କେମିତି ଖାଇବି? କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆ ଦେଇଥିବା ଔଷଧକୁ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇଲା। 3-4 ଦିନ ଖାଇବା ପରେ ବାଘ ଦେହରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମି ଆସୁଥାଏ। ସେପଟେ ଭାଲୁ ଭାବିଲା ଯେ ମୋ ମୈତ୍ର ଦେଇଥିବା ଔଷଧ ଖାଇ ବାଘ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବଣି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ା ଝାମ୍ପୁଡ଼ା କରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିଦେଲେ ସେ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବ। ଏମିତି ଭାବି ଭାଲୁ ବାଘ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଘର ବିଲୁଆ କହିଥିବା କଥା ଏତିକି ବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାଘ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଭାଲୁ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ମାରି ତା ବେକକୁ କାମୁଡ଼ି ତା ରକ୍ତ ପିଇଗଲା, ଆଉ ତା ମାଂସକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଲୁଆଠୁ ଏ ଖବର ଶୁଣି ବୈଦ ଭାଲୁ କହିଲା, ଯିଏ ରାଜା ହବାକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ତା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର।